Nianang pagkakadlawon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunan kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kayo sila og naninggit. Multo kaysa nisinggit, mga magtotoo maoy naninggit. Tell your neighbor, you need to know Jesus. For how many days, how many moments they were with Jesus? Kauban sila demonstrating the power of God. But the moment nakakita silang dunay galakaw sa tubig, uy, multo man eh. Wa sila kabalo the capacity of the Lord that they serve. One of the problem today is the ignorant, even believers today, who is Jesus. Sometimes people facing difficulties, facing challenges, but they thought that, oh my goodness, my life will end up now. No! Nangahadlok kayo sila. Wala sila musingit nga, uy, multo, then nahadlok sila. No! Nangahadlok usa sila, usa misingit. Multo! Ang kahadlok, makapatak at agsultig dili mao. Nga panahon ito na problema, wata kabantay nga ang Ginoo ni tabang na. Si Jesus mingon kanila, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Sometimes ang tao madlok without knowing that this is already a rescue from the Lord. Before, you cannot do that. Na mga tao dili mo simba panas Domingo, kay panas Domingo maayong negosyo. The moment ka imong gibiyan mo negosyo, I tell you, you are defeating the spirit of fear. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Lord, kung ikaw ka na, kung tinuod nga na ka, ayaw daw ko na ko. Karong kinaayo man ka, nganong nibiya pa man ka. Lord, kung tinuod nga na ka, bag-uha kong bana, gipag ko imong bana, nganong kung tinuod na ka, Ginoo, ang ako mga pag-ampo, mao kini, gitubag ang iyong pag-ampo. For how many times God answered your prayer? How many times God revealed His power by giving you answers of your prayer? How many times we experience miracles? For how many times we see miracles? Sa laktod pagka-istorya si Pedro, nakatagamtam nagmilagro, bang! Nakalakaw sa tubig. Okay, try to walk, not just water. Try to walk in healing. Try to walk in good health. Try to walk in peace. Try to walk in prosperity. Kaya ang espiritu ng giyata sa Diyos ka na to, wala maghimo ka na tong Dalawan. wala maghimo ka na tong Dalawan. kung dili naghatag gahom o gugma o pagpugong sa kagalingon. Also follow our official Facebook pages, Jesus the Alpha and Omega Ministry, Prophetess Gretchen C. Jaus, Prophet Joe. If you want to connect with the prophet, just message this page and our staff will contact you. Shalom.